إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Great minds who have shaped our world with their scientific contribution. In order to promote science-related activities, Science National Day is observed across the country on 28 February. So, I would like to invite Ahad Ali from Standard 5 for presenting speech. Good morning everyone. My name is Ahad Ali Shamil Sheikh. Today is 28th February and we are celebrating National Science Day. We are celebrating this day to mark the discovery of C.V. Raman. He was announced his discovery on 28th February. For his discovery, he was awarded a Nobel Prize. And its day was first time celebrated on 28th February 1987. Thank you. Good morning everyone, respected principal, teacher, chief guest and my dear friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Al-Qasam Al-Kazmullah. Today I am here to speak a few words about National Science Day. We all know that National Science Day is celebrated on 28th February every year. This day is celebrated to mark the Raman effect on 28th February 1928. Sir C.V. Raman was an Indian physician whose work influential in the growth of science in India. The C.V. Raman was awarded a Nobel Prize in Physics in 1930. He was also awarded the Bharat Ratna in 1954. This day is celebrated every year. The day is celebrated with a particular theme. So this year the theme of National Science Day is empowering the Indian youth in science innovation for Viksit Bharat. And lastly, I would like to end my speech by quoting the words of C.V. Raman. Success can come to you by courageous devotion to the task laid in front of you. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning all of you. My name is Gausha Jilani Mujawar. Respected teachers, students and fellow science enthusiasts, today we gather to celebrate wonder of science and its impact on our daily lives. Science is all around us, from the air we breathe to technology we use. As we celebrate Science Day, let's remember the great scientists who have shaped our understanding of the world, from Isaac Newton to Marie Curie. Their discovery have paved the way for the advancement we enjoy today. Science is not just about formulas and equations, it's about curiosity, creativity and critical thinking. And it's about asking questions, seeking answers and pushing the boundaries of what's possible. As we move forward, let's continue to promote scientific literacy, encourage innovation and inspire the next generation of scientists and thinkers. So let's celebrate the power of science and transform our world. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning everyone. Today we are gathered here to celebrate the National Science Day, an occasion that reminds us the power of scientific discoveries. National Science Day is celebrated on 28th of February every year. National Science Day is celebrated to the purpose of National Science Day is to contribute the discovery of
C.V. Raman, a renowned Indian physicist known for his discovering Raman's effect. The, I hope that the National Science Day 2025 can also serve as a mean of inspiring the young generation, in the career of science. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am speaking a few words about Dr. APJ Abdul Kalam Azad. Dr. APJ Abdul Kalam was a very well-known research scientist in first field of physics aerospace engineering. He was a great teacher and he loved speaking and he loved teaching and inspiring students to be great. He was served ISRO and DRDO for 40 years. He gained the title of Missile Man of India. He was born up at Rameshwaram in Tamil Nadu. He was the 11th President of India from 2002 to 2007. India became known as nuclear power of India. Dr. APJ Abdul Kalam was fondly called the President of common people. Thank you. Assalamu alaikum wa barakatuh. My name is Danish Sheikh. Today is 28th February and we are celebrating National Science Day. We are celebrating this day to mark the discovery of Raman effect by C.V. Raman. He announced his discovery. He awarded a Nobel Prize in 1930. Its day was time celebrated in 1987. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, everyone. Respected coordinator, principal, teachers, and all my dear friends. My name is Samia Ramadan. Today is 28th February and we are celebrating a National Science Day. We celebrate this day to mark the discovery of Raman effect by the great Indian physicist Sir C.V. Raman. On 28th February 1928, Sir C.V. Raman announced his discovery. For his discovery, he was awarded the Nobel Prize in Physics in 1939. He was the first Indian and Asian to receive any Nobel Prize in the field of science. We celebrate this day to mark the importance of science in our daily life. This day was celebrated for the first time on 28th February 1987. This day is celebrated every year with a new theme. By celebrating 28th February as National Science Day, we show our respect to Sir C.V. Raman. His contribution is immense and will be remembered for always. Thank you. Good afternoon to all of you. First of all, I would like to congratulate all of you for the celebration of Science Day in our school. The blackboard or green board is beautifully decorated, showing different aspects of science. Some of you expressed your views, and I am very delighted to see that all the students spoke in English. This is a very good sign that our students are improving day by day. Another important thing is that it is essential for all of us to know why do we celebrate Science Day. It is related to the greatest, one of the greatest physicists, not physician, physicist C.V. Raman. He for the first time presented in front of the whole world that the theory of light, I think so. When light travels from a matter, it changes its direction. That is called Raman effect. And that Raman effect received gold medal also. He was the first Indian physicist to receive gold medal. Science is directly related to the lives of all the living beings. Science is related to all of us. Science is what we can say inculcated in the life pattern of all the human beings, or we can say all the living beings.
Living beings means human beings plus all the other living beings, animals and sea life, birds, all these things are, all these elements are called living beings. It is related to all of us. We can't live without science. We can talk a lot about science. We should know its importance. Right from the birth or right from the advent of a human life to the death of a human, science is seen everywhere in our life. We can't live without accepting the importance of science. Day by day we are seeing there is a lot of progress in the field of science and technology. Science and technology. The base of all these things is science. Now in the lower classes we have the subject science. When we proceed further, physics, chemistry and biology become separated. है ना? जैसा आगे क्लासेस में जाएंगे फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग है. आप आगे इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपको फिजिक्स का काम पड़ता है ज़्यादा, और बायो की जरूरत नहीं है. बायोलॉजी में 2 ब्रांचेस होते हैं. कौन कौन से? बॉटनी और जूलॉजी. बॉटनी मीन्स द साइंस ऑफ ऑल द लिविंग प्लांट्स, तमाम पेड़ पौधे उनका साइंस. जूलॉजी लाइफ, जानवरों से लेकर इंसानों तक पूरी. मेडिकल फील्ड में जाते हो तो ये बायोलॉजी होना आपके लिए जरूरी है. पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो उसमें हर जगह आपको दिखाई देगा. इफ वी थिंक डीपली अबाउट दैट, वी शैल कम टू नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ लाइफ प्रोसीड फर्दर. There are advancement, development, improvements in the field of science. पहले ज़माने में भी लोग क्या होता था, ठोकर लग के गिरते थे, वहीं पर ख़त्म होता था, जान चली जाए. क्या हुआ? अरे ठोकर लग कर गिरा, मर गया. बैठे बैठे मरा होगा, अचानक उसको चक्कर ही मर गया. आज देखो इतनी माइन्यूट पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन से एक एक नस जो है अंदर की, नर्व जो है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है. ये सब साइंस की बदौलत है. कार्डियोलॉजी जिसे कहेंगे हम, जिसे दिल की बीमारी कहा जाता है. पहले दिल की बीमारी से लोग मरते थे, बाद में उसको हार्ट अटैक कहा जा रहा है, हार्ट अरेस्ट कहा जा रहा है, हार्ट फेल कहा जा रहा है. क्या क्या उसके अंदर एडवांसमेंट हुआ है. वक्त से पहले अगर आपको मालूम पड़ा तो आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ये जो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT, हर अंदर का ऑर्गन क्या क्या काम कर रहा है, उसकी पोजीशन कैसी है, ये सब समझ में आ रहा है. ये एडवांसमेंट साइंस की वजह से. आगे ये बात बताकर मैं आगे आपको इसको अपने रिलीजन से जोड़ने वाला हूँ. डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमने पिछले उर्दू डे के वक्त मैंने उनका जिक्र किया था. इंडिया के 3rd जो है ना प्रेसिडेंट हुआ करते, उन्होंने एक बार बताया था, उनकी किताब का एक सेंटेंस है कि साइंस जितना ज़्यादा तरक्की करता जाएगा, दीन इस्लाम की सच्चाई उतनी ही ज़्यादा लोगों के सामने आती जाएगी. क्या मतलब है? साइंस तरक्की करा तो इस्लाम की सच्चाई कैसे साबित होगी? क्योंकि साइंस जो आज तरक्की कर रहा है ना, जो आ रहा है दुनिया में, उसका जिक्र हमारे पास 1400 साल पहले कुरान शरीफ में मौजूद है. 1400 साल पहले से मैं खास आज ये किताब लेकर आया, द कुरान एंड द मॉडर्न साइंस, डॉक्टर जाकिर नाइक. एस्ट्रोनॉमी, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, उसके अलावा जो अलग अलग टॉपिक, जियोलॉजी, ओशनोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जनरल साइंस, ये टॉपिक हैं अलग अलग. यानी अगर आप कहेंगे कि हमारे साइंस ने ये साबित किया है कि बच्चे की अफजाइश कैसे होती है, तो कुरान क्या कहता है तुम आज बता रहे. हमारे पास लोग 1400 साल पहले कुरान शरीफ में ये पारे में, ये सूरत में, ये जगह पर उसका जिक्र है. चांद सितारे सूरज कैसे गर्दिश करते रहते, तुम आज बता रहे हो. हमारे पास 1400 साल पहले
ایک بات انہوں نے بڑی اچھی بتائی ہے، جاپان کے سائنٹسٹ نے اسلام قبول کیا. کیسے؟ ارے وہ قیامت کا جو منظر ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم دوزخ میں ڈالیں گے، جلیں گے وہ 70 سال جو گنہگار ہیں، اور سوچیں گے کہ چلو ایک بار کام ختم ہو گیا، سزا ملی. ایسا نہیں ہے، جل کر راکھ ہو جائیں، پھر باہر نکالا جائے گا، ہڈیوں کو جوڑا جائے گا، پھر اس کے اوپر چمڑی چلائی جائے گی اور اس کو تندرست بنایا جائے گا، پھر اسٹارٹ کرنا. کسی کے جسم کو جلنے کے بعد پورا اوپر کا گوشت ختم ہو گیا تو اس کے بعد اوپر گوشت دوبارہ کیسا آتا ہے، جاپان کے سائنٹسٹ نے اس کو ڈسکور کیا اور اس کو بتایا گا کہ بابا یہ اس کا ذکر تو ہمارے پاس پہلے سے. صبح میں مجھے یاد آیا کہ تھوڑا سا دیکھ لوں، میں نے پڑھا تھا اس کو، فنگر پرنٹس، یہ فنگر پرنٹس ہے. دس از ہر ایک انسان کے کروڑوں اربوں 6.5 ارب لوگ دنیا میں رہتے ہیں، سب کے فنگر ٹپس الگ الگ ہیں، اس کی نشان. اور آج کل انسان کی آئیڈینٹی کا سب سے بڑا ذریعہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کرمنلز کو پکڑنے کے لیے ایک کسی کرائم میں وہ پکڑا گیا نا تو اس کی فوٹو وغیرہ لیتے ہیں، باقی میں اس کی فنگر ٹپس کی پوری نشانیاں لیتے ہیں. ریکارڈ میں چلا گیا، انگلیوں کے نشان سے مجرم کو پکڑا جاتا ہے. اب یہ انگلیوں کے نشان کا ذکر ہماری انہوں نے جو ہے نا 1860 میں فنگر پرنٹس کا جو ہے نا اس کا ڈسکور کیا، 1860 میں، 150-200 سال پہلے. اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہمارے پاس قرآن شریف میں. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تم کو جو زمین میں دفن کرنے کے بعد ہڈیاں پوری بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون اس کو جوڑے گا، کہاں سے ان کو زندہ کریں گے؟ یہ قرآن شریف کی آیتوں کا ترجمہ. تم ایسا سمجھتے ہو ہم تم سب کو زندہ کریں گے، تمہاری ہڈیوں کو بھی جوڑیں گے، اس میں جان بھی ڈالیں گے، پیر کی انگلیوں سے لے کر ہاتھ کی فنگر ٹپس تک اس میں ہے. جہاں پر یہ فنگر پرنٹس کا ذکر ہے وہ قرآن شریف کی وہ آیت وہ فنگر پرنٹس کا ٹاپک. کہاں پر قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے؟ تو کیسے یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں؟ ایک بار جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کو لگانے کی ممانعت کی گئی، تصویریں نہ لگائی جائیں، تصویریں نہ نکالیں، گھروں میں تصویریں لگائیں، ممانعت کرے، منع کرے اس کو. گھر کے سامنے پردے جو لگتے تھے نا اس کے اوپر بھی جانوروں کی تصویریں ہوتی، منع کرے. تصویر ہے تو ان کو جان ڈالنے کے لیے کہا جائے گا قیامت کی. پھر بھی کچھ لوگ لگاتے تھے تو صحابہ اکرام جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آپ کے بتانے کے ضرور بھی کچھ لوگ لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہر دور میں رہیں گے، میری بات ماننے والے نہیں ماننے والے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، پہنچائے، مانے ٹھیک نہیں مانے نہیں ٹھیک. یہ جو تصویریں دکھائی دے رہی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھر گھر میں چلتی پھرتی تصویریں دکھیں گی. یہ حدیث بھی ذکر ہے. اب کون سی چلتی پھرتی تصویریں دکھیں گی؟ کہاں دکھ رہے؟ ٹیلی ویژن ہے نا ہمارے گھر میں، دیکھے نہیں تم. ابھی سائنس آج دیکھو کتنی ترقی ہوگی، یہاں بیٹھے ہم امریکہ میں آدمی سے بات کر رہے گی. سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ اثر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ہر بات تدبر جسے کہتے ہیں. صبح میں ایک بیان سن رہا تھا، تدبر کا ڈیپ تھنکنگ، تدبر کرنا، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا. صرف اگر آپ یہ سوچیں گے اور کسی چیز، کائنات، زمین، آسمان، چاند، ستارے، پھول، پھل، پودے، یہ سب کے سب قدرت کی دین ہے. اس میں سے ایک چیز، کسی بھی ایک پیڑ کا کوئی پھول جس کے اندر خوشبو ہے، 1000 قسم کے الگ الگ خوشبوؤں کے پھول ہیں، ایک بھی خوشبو ہم نہیں بنا سکتے. کسی مچھر کا پر یا کسی مکھی کا پیر انسان نہیں بنا سکتا. باریک سے باریک پرزے اس نے بنا لیے، عام آنکھ سے نظر نہیں آئے گا. موبائل کے پرزے کتنے باریک، گھڑی کے پرزے، لیکن وہ نہیں بنا سکتے. وہ اب وہاں سے ہٹ کر ہم اپنے آپ کی طرف آئیں گے. دیکھو ہماری ناک، ہمارے آنکھ، ہمارے کان کیسے برابر برابر جگہ. اور وہ انسانوں میں ایک بھی صورت دوسرے سے نہیں ملتی. کیسے جو ہے نا آنکھیں اپنی جگہ پر، سب کی آنکھیں ہیں، سب کی ناک ہے، سب کے کان ہیں. یہ کان اٹھا کر یہاں پیچھے رہتا ہے،
नाक उठा कर इधर अलग जगह, सांस का प्रोसेस वहाँ से भी चलता था, कान से वहाँ से भी सुन सकते थे, लेकिन आदमी कैसा बदसूरत नजर आता है, लेकिन अल्लाह ताला ने बराबर जगह पर रखा। अभी इसने पुस्तक की सूरह 3 की तिलावत, तो ये बताता है तर्जुमा क्या होता है। वत्तीन वज़्ज़ैतून हाज़ल बलदिल, वल कहा जाता है कसम खाते, कसम है अंजीर की, तीन ने अंजीर, कसम है जैतून के पेड़ की, कसम है सीने के पहाड़ की, वत्तीन वज़्ज़ैतून की, तो पूरे सीने की। जब हाज़ल बलदिल अमीन, बलद कहते हैं शहर को, अमन व अमान वाले शहर मक्का की, 4 चीज़ों की कसम खाकर आयत, अगली आयत में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बहुत ही बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी किसी को काला है, गोरा है, नकता है, चपटा है, ऐसा है वैसा है, इस तरह से नाम न रखें। अल्लाह ताला ने बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया। सबकी सूरतें अलग अलग है, उसके हिसाब से वो बेहतरीन सांचा है। हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया, कुरान शरीफ में उसका जिक्र है। तो इससे अगर गौर करेंगे कि अल्लाह ताला जो है ना, अलग में अलग अंधों की स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल, वहाँ एक बार मैं गया था इंस्पेक्शन, तो टीचर पढ़ाते परेशान है, अंधों को लाडू और चिवड़ा पढ़ा रहा है, और उनको ठीक तरीके से बोलने भी नहीं आता, उसको बोलने भी नहीं आता। वो कहता है लाडू बोलो, 20 बार कहा यारू यारू ऐसा बोल रहे, उनको बोलने भी नहीं आ रहा, दिख रहा भी नहीं उनको। जब उस वक्त एहसास होता है कि हमारे पास आंखें कितनी बड़ी नेमत, वो बच्चे को लाल रंग समझा रहा है, वो टीचर परेशान हो गया। लाल रंग, उसके हाथ में एक एप्पल है, ये क्या है, एप्पल है, बच्चे लेकर दे दिए, सेब है, उसको खा सकते हैं, ये लाल रंग का एप्पल है। लाल रंग बोलते के साथ वो टीचर फंस गया। बच्चे पूछने लगे लाल बोले तो क्या, अब उनको मालूम नहीं ना, उनकी आंखें अंधी है, उनके सामने पूरा ब्लैक कलर है। अब वो लाल बोले तो वो टमाटर रहता नहीं लाल वैसा, अब उनको टमाटर भी, वो अपना खून आता नहीं, उनको खून का रंग भी मालूम नहीं, उनको टमाटर का रंग भी मालूम, क्योंकि वो अंधे हैं, उनको कुछ भी नहीं, कुछ भी रंग पता ही नहीं उनको। तो कैसा जो उनको, उसको हमको लाल रंग समझाना कैसा, उसको परेशान हो गया वो टीचर। उससे हमें पता चलता कि कितनी बड़ी नेमत जो है ना अल्लाह ताला ने हमको दी है। आंखें हैं, नाक है, हाथ है, पैर है, कान है, ये सब चीज़ें, इस पर गौर करेंगे तो अल्लाह की अज़मत हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। और ये सब चीज़ें, ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, 2-4 घंटे भी बोलेंगे तो कम पड़ेगी। इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान के कब्र में जाने तक जिंदगी भर में जो जो काम वो करता है उसका सब जिक्र करना चाहिए। केवल इंसान की पैदाइश से पहले जो माँ के पेट में 9 महीने रहता है, तो उसकी एक महीने में कैसा अफजाइश होती है उसका जिक्र भी करना चाहिए। साइंस हमको आज बता, साइंस 100-200 साल से बता, तो साइंस और ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर बहुत बोल सकते हैं, इंशाअल्लाह कभी मैं बाद में बोलूँगा। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, आगे आप साइंस में अपना कैरियर करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेस हैं। इससे पहले मैंने कभी बताया था फॉरेंसिक साइंस जिसको कहते हैं, उंगलियों के निशान से इंसान के एक बाल के टुकड़े से जमीन में से 50-60-100 साल पहले दफन किए गए आदमी की हड्डी निकालकर बताया जा सकता है ये औरत की है कि मर्द की है, मरते वक्त इसकी उम्र कितनी थी, इसके सर पर बाल थे कि नहीं थे तो उसका कलर क्या था। ये फॉरेंसिक साइंस कहलाता है। वो कोर्सेज हैं, डीएमएलटी कोर्सेज हैं, ब्लड टेस्ट के मेडिकल के डीएमएलटी कोर्सेज हैं, और अलग अलग कोर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियन का अलग होता है, ओटी असिस्टेंट का अलग होता है। सब ये चीज़ें क्या होती हैं, साइंस के रास्ते से। अब आगे जाकर एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहेंगे, पायलट बनना चाहेंगे, एस्ट्रोनॉट बनना चाहेंगे, उसका रास्ता भी साइंस के जरिए है।
آپ سوچیں آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے, آپ کے اندر ایبلٹی ہے, تو بڑا ٹارگیٹ رکھیں. ہمارے ہاتھ سے کیا ہوں گا ایسا نہیں. میں ایک دن کلپنا چاولہ کی طرح میں بھی ایک ایسٹرونٹ بنوں. رکھو نا کہ ایمبیشن, کیوں نہیں؟ کچھ بھی ممکن ہے سر, ناممکن نہیں. میں بھی اے پی جے عبد الکلام کے گاؤں میں 7ویں کے بعد اسکول نہیں تھی, بورڈ میں بیٹھ کر دوسرے شہر میں جاتے تھے 8ویں میں اسکول پڑھتے. ان کا ایک چھوٹا سا کرانہ دکان تھا, تو صبح میں اخبار ڈالتے تھے ادھر ادھر. ایسا آدمی جو ہے جا کر انڈیا کا پریزیڈنٹ بنتا ہے, ان کو میزائل مین کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو وہ کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے. سائنس اور رمن ایفیکٹ, سی وی رمن کو یاد کرنا, رمن ایفیکٹ کو یاد کرنا, سائنس سبجیکٹس کے بارے میں امپورٹنس کو دیکھنا, اس کے علاوہ سائنس کو ریلیٹ کرنا ہمارے ریلیجن سے, یہ بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے. آپ اتنا سمجھ لیں کہ سائنس جتنا ترقی کرتے جا رہا ہے, ہمارے مذہب کی سچائی اتنی سامنے آتی جا رہی ہے. اس فیلڈ میں ہم جو جتنا آگے کام کریں گے, تو ہم ایک طرح سے اپنے مذہب کی سچائی کو سامنے لانے کا ہی کام کریں. اس میں کیریئر بنانے کے بارے میں سوچیں, اپنے آپ پر غور کریں, اپنے اطراف کی چیزوں پر غور کریں. دیکھو دنیا میں جو ہے نا 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے. وہ 1 حصے زمین پر یہ 6.5 ارب لوگ ہیں. اب پانی پینے کا اسی زمین سے آ رہا ہے. 3 حصہ پانی ہے لیکن وہ پانی پی نہیں سکتے. سمندر کا پانی کہاں پی سکتے؟ پانی جو ہے انسان کے لیے قدرت کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی نعمت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پانی کا بھی حساب ہونا ہے. پانی کتنا بیکار ڈال رہے ہیں اس کا سب حساب ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے چھوٹے سے کوزے میں 1 لیٹر 1.25 لیٹر پانی میں وضو ہوتا ہے. تو یہ پینے کا اپنے اطراف میں غور کریں گے, پینے کے پانی سے لے کر پھل پھول پودے اناج یہ سب دیکھیں, اسے کہتے ہیں تدبر. اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کیا کیا ترقی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پڑھیں, اپنے ٹیکسٹ بک پڑھیں, سائنس ڈائجسٹ, سائنس میگزین پڑھیں, ہے نا, نالج کو بڑھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے راستے پر چلتے ہوئے اس کو دیکھیں کہ اس کا ذکر ہمارے پاس کہاں ہے نا. بہت بڑا واسٹ ٹاپک ہے. آگے کیریئر کرنا ہے تو سائنس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ ادھر ایڈمنسٹریٹو فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, کلیکٹر کمشنر بننا چاہتے ہیں, آرٹس کامرس کر کے بھی جا سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتے ہیں تو سائنس سے ہی جانا پڑتا ہے. آپ سب لوگوں کو کیا ہے اپنی اسکولیں جلدی چھٹی ہے اور یہاں نماز بھی بچے پڑھنے آتے ہیں. میں کیا کرتا ہوں, پھر سے ایک بار آپ کو آپ کے ٹیچرس کو سائنس ڈے ارینج کرنے کے لیے, سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنی طرف سے اتفاق کیا ہے, ہمارے شاکر سر اور یہ مزمل سر, یہ سنا ہوا سر باہر ہے, اس لیے باہر ہے, بعد میں بتاؤں آپ کو, ابھی نہیں بتا. تو ابھی نہیں ہے اس لیے میں اکیلا ہی ہوں. تو میرے بھائی ان سب کی جانب سے, چیئرمین صاحب کی جانب سے آپ سب کو, سبھی ٹیچرس کو سائنس ڈے کی مبارک دیتے. I congratulate all of you. I congratulate all of you for arranging such a beautiful program. And if time permits, we shall discuss once again about it. I have a lot of points in my mind about science and our religion, about science and technology. I have a lot of points in my mind which we shall discuss in any other period. So I once again congratulate all of you for arranging such a beautiful day to be celebrated in the name of Science Day here, and I conclude my speech. Thank you. About science, our students have got lots of knowledge or information about science. Now I would like to invite Shaista teachers to express it. विद्यालय के समन्वयक रियाज बड़शंकर सर, शिक्षक राहिमुल्ला सर, शिक्षिकाएं और प्रिय विद्यार्थी सभी को शुभ दोपहर. आज हम सब यहाँ पर विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं.
विज्ञान दिवस जिस प्रकार हम बाकी के दिवस मनाते हैं उसी प्रकार हम विज्ञान दिवस भी यहाँ पर मना रहे हैं, इसलिए आप सभी को विज्ञान दिवस की फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जिस प्रकार आप सारे विषयों का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार विज्ञान का भी बहुत अच्छे से करें, क्यों तो विज्ञान एक ऐसा विषय है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर हम उसको समझ कर पढ़े तो हम जब स्कूल जाते थे ना, हम हमारे विज्ञान के साइंस के पीरियड में कभी बोर नहीं हुए, कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि ये क्या सब्जेक्ट है उनका, क्योंकि साइंस हम समझ कर अगर पढ़ेंगे ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसलिए सर तो सारी बातें बताए और सर भी बता रहे थे कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कहूँगी नहीं। साइंस के लिए जो और एक बात कहूँगी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ये बच्चे, कर करके बताते हैं, वो मोमबत्ती का वगैरह करते हैं ना, तो इसी तरीके से वो प्याज का करते हैं, प्याज पानी में रखते हैं, उसकी जड़ें जो निकलती है, तो बहुत सारे ऐसे हैं। और इसी तरीके से इंद्रधनुष जो हमारा आता है, दिखते हैं ना इंद्रधनुष रेनबो, वो कैसे आता है कोई बता सकते हैं क्या? बारिश 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 आने के बाद इंद्रधनुष आता है। हाँ ठीक है, बारिश आता है ना, फिर उसके बाद बारिश रुक जाती है, तो फिर जब धूप निकलती है ना, सूरज की किरणें निकलती है, तो फिर वो छोटे छोटे जो बबल्स रहते हैं ना, पानी के जो बूंदे रहते हैं, तो उसमें से जब वो पार होकर जाती है ना तो वो इंद्रधनुष बनता है, ऐसा आसमान में दिखाई देता है। तो उसके और बहुत ज़्यादा है बातें, मैं बहुत सारा बताना सोची थी लेकिन टाइम नहीं रहेगा, इसलिए मैं नहीं बताना चाहूँगी। तो ऐसा तुम लोग बना सकते हैं क्या कुछ घर में? सूरज की रोशनी है, सब है, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है सबूत मांगता है ना, साइंस सबूत मांगता है। सुनी सुनाई बातों पर साइंस भरोसा करता है क्या? नहीं करता है। मन घड़ंत बातें, परियों की कहानी, ये कुछ ऐसा नहीं चलता है इसमें। तो मैं शबनम टीचर मिलकर ना एक एक्सपेरिमेंट करे थे, एक मतलब तजुर्बा जो लोग बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो इंद्रधनुष जो होता है ना सूरज की किरणों से, तो उसका इंद्रधनुष कैसा बनता है वो हम करके दिखाते। तो अब तुम बोलने वाले कि तुम भी तो मन घड़ंत बातें कर रहे हैं ना, कैसा बताएंगे? तो सबूत तुमको भी चाहिए। तो मैं मोबाइल में फ़ोटो निकाल कर रखे थे हम दोनों, तो वो मोबाइल ऐसा ना हम एक पानी की बोतल दिए थे और खिड़की जो है ना, खिड़की में पानी की बोतल आधा पानी भर कर रखे थे। एक दिन 2 दिन हो गए वैसे रहा, उसका जो ढक्कन है ना उसको ओपन नहीं किए, वैसे ही रखे। तो वो क्या हुआ, रोज़ सूरज की रोशनी उसको लग रही थी, लगकर उसको क्या हुआ, भाप पड़कर ना ऊपर जो खाली जगह रहती है ना बॉटल के, ये बॉटल है, यहाँ तक पानी है, तो ऊपर जो खाली में पूरे बबल तैयार हुए, छोटे छोटे पानी के बूंदे। फिर जब उसकी सूरज की रोशनी उसके पार हुई ना, इधर साइड हम एक बुक रखे, उसके ऊपर बराबर इंद्रधनुष बना। अब इसके लिए सबूत होना, तो सबूत भी दिखाते हैं। ये आप लोग भी करके देख सकते हैं। ये घर में क्या हुआ, देखो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। साइंस के टीचर्स ज़्यादा जानकारी रखने वाले हैं, आप उनसे पूछ कर और ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक घर में हम जब लिए थे ना, वो फोटो है, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। तो मैं इतना कहकर मैं अपनी जगह लूँगी, आप साइंस में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो और टीचर के सर के मदद से और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो, बस यही शुभकामनाएं। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बस सर्वांना शुभ दुपार। शुभ दुपार। आजच्या या विज्ञान दिवसाच्या सर्वांना माझ्याकडून शुभेच्छा। विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही आपले जे प्रयोग आहेत आणि आपले जे भाषण आहेत विविध तुम्ही त्या आज सादर केलेले आहेत की विज्ञान हा विषय किती महत्त्वाचा आणि किती इम्पॉर्टन्स आहे त्या विज्ञान विषयाचा सर्वांनी किंवा विद्यार्थ्यांनी आपल्या भाषणातून इंग्रजी या विषयातून सर्व काही विद्यार्थ्यांनी इथं सादर केलेले आहेत। त्याचप्रमाणे काही आपले वळसंकर सरांनी सुद्धा इथं विज्ञान हा विषय आणि इस्लाम धर्म याच्याशी सुसंगत कसा आहे याची सुद्धा माहिती त्यांनी दिलेली आहे। तरी मी सर्वांना विज्ञान दिवसाच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि आजचा हा जो कार्यक्रम आहे तो आपल्या प्रशालेचे समन्वयक आणि आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री रियाज वळसंकर सरांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम इथे समाप्त होतो असे घोषित करतो। धन्यवाद।